बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जिसका आगाज़ सऊदी अरब ने कर दिया है और सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कुछ ऐसी पाबंदियाँ भी हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन पे लगाई हैं जिनका ओबे करना बहुत ज़रूरी है तमाम दुनिया से आने वाले हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन के लिए। हम आपको इन दोनों इन्फॉर्मेशन से मुत्तले करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। और हज की रकम आप किस्तों पर भी जमा करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी तफसील इस तरह से है कि सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मुमलिकत यानी सऊदी अरब के अंदर रहने वाले अफराद के लिए हज 2024 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। जो सऊदी शहरी हैं या फिर सऊदी अरब में मुकीम है, ये उनके लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है। मुमलिकत से हज करने के ख्वाहिशमंद वज़ारत की या स्मार्टफोन वेबसाइट एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी हज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ हज पैकेज के तमाम तार इख्तियारात का जायज़ा ले सकते हैं और बुकिंग की तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक हज नहीं किया है। शराइत भी हम बहुत सारी हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको इसकी तफसील बता दें। वज़ारत ने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ये भी सहूलत फराहम की है कि अगर आप सारी रकम यकमुश्त जमा नहीं करवा सकते तो फिर आप उसकी एक जुज़वी रकम जमा करवा दें। पिछले साल भी 3 पार्ट्स में 3 हिस्सों में हज की रकम की वसूली सऊदी जो शहरी है या सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की है उनसे की गई थी और इस मरतबा भी उसकी इजाज़त दी गई है। जी, वज़ारत ने यह भी हिदायत की है कि जो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है वो एक ही मोबाइल नंबर से ना की जाए, मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाएँ और जो दुरुस्त मालूमात है उसी को यकीनी बनाया जाए और जब आप पैकेज मुंतखब करें तो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको बिल्कुल करेक्ट ये कुछ मालूमात शेयर की गई हैं कि वज़ारत को इंक्वायरी ईमेल के ज़रिए भी भेजी जा सकती है और आप कॉल भी कर सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर है जो बेनिफिशरी के ज़रिए भी आप इसको भेज सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शराइत रखी गई हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ये शराइत रखी हैं कि सऊदी शहरी जो है उनके पास उनका शनाख्ती कार्ड हो और जो गैर मुल्की सऊदी अरब में मुकीम है और वो हज करना चाह रहे हैं उनके पास अकामा हो और हज की आखिरी तारीख तक वो वैलिड हो, उस पर डेट एक्सपायर ना हुई हो। और वज़ारत का कहना है कि गर्दन तोड़ बुखार और मौसमी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल की हो। दरख्वास्त गुजार किसी मुतअद्दी मर्ज़ का शिकार ना हो या फिर वो किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला ना हो कि जो इलाज है। इसके अलावा हज पर जाने वाले की उम्र जो है वो 15 साल से कम ना हो, जबकि इस उम्र का तयन जो है वो हिजरी कैलेंडर से किया जाएगा, यानी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो। और पहली दफ़ा हज करने वालों को तरजीह दी जाएगी और ऐसी ख़वातीन इस शर्त से मुस्तस्ना होंगी कि जिनका जो हस्बैंड या महरम है वो अगर उन्होंने पहले पिछले 5 साल में हज किया होगा और वो किसी खातून के महरम के तौर पर हज करना चाह रहे होंगे तो फिर उनको इजाज़त दी जाएगी। हुज्जाज की ग्रुप्स के हवाले से भी वज़ारत ने कहा है कि 14 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप होगा, 14 अफराद से ज़्यादा ग्रुप नहीं होगा। अगर ज़्यादा अफराद हों तो वो दूसरा ग्रुप बना लें। ये सारी मालूमात सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी यानी एक्स अकाउंट जो है उस पर भी जारी की है। जी, इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने कुछ ऐसी पाबंदियाँ हुज्जाज कराम पर लगाई हैं या उनको हिदायत जारी की हैं ताकि दूसरे जो ज़ायरीन हैं, उम्रा ज़ायरीन या हुज्जाज कराम उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी, वज़ारत ने नए कवायद व ज़वाबित लागू कर दिए हैं और कहा है कि मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में बड़े थैले लाने पर हर किस्म की पाबंदी होगी।
یہ پابندیاں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں گزرنے والے زائرین کے تسلسل کو اور ان کے راستوں کو ہم ایزی نہیں رہنے دیتی اور پرابلمز کریٹ کرتی ہیں، خاص طور پر عبادت کے اوقات میں یہ غیر ضروری رکاوٹوں کو پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ان کو کم کر کے حکام روحانی ماحول کو بڑھائیں اور عمرہ کے مذہبی اہمیت پر توجہ مرکوز کر کے اپنا جو حقیقی مقصد ہے وہ حاصل کریں۔ ان ممنوع اشیاء میں تھیلوں میں رکھ کر لے کے جانے والی کافی، کھجور اور پانی کے علاوہ جو ہے وہ خوراک اور مشروبات ہیں، نیز جو آلات وغیرہ ہیں وہ آتش گیر مایات، بڑے بیگز اور سامان، اور ٹہلنے والے لوگ ان پر بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ جو ٹہلیں بھی نہیں اور یہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ لے کر۔ وزارت کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں اس لیے لگائی گئی ہیں کہ عمرہ زائرین اور حج کرنے والے حجاج کرام طواف کی رسومات اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والوں کی حفاظت اور راحت کو یقینی بنایا جائے۔ مسجد الحرام گیٹ کے ڈپارٹمنٹ کے نگران سیف اسلامی صاحب نے کہا ہے کہ غیر مجاز پانی کے تھیلے، سفری تھیلے اور کھانے پینے کی اشیاء ان چیزوں میں شامل ہیں جن کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹرا جوتے، ایکسٹرا جوڑا، اس طرح کچھ سامان رکھ کے تو ایک الگ سے ایک بڑا سا تھیلا بنا لیتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ گھماتے ہیں، جس سے پرابلمز ہوتی ہیں، لہٰذا ان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پابندی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس طرح کے جو اشیاء ہوتی ہیں، جو بیگز ہوتے ہیں، وہ رش والے مقامات پر سیکیورٹی کے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام حجاج کرام کو محفوظ حج فراہم کی سہولت فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ وزارت نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی اپنا یہ بیان جاری کیا جس میں انتباہ کیا گیا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سونا اور بستر لگانا زائرین کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور ویل چیئرز، ٹریکر، راہداریوں اور ایمرجنسی گزرگاہوں میں سونے اور آرام کرنے سے گریز کریں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 3 مقامات پر ڈیرے نہ ڈالیں اور نہ ہی انہیں آرام کے لیے استعمال کریں۔ حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندی زائرین کی سلامتی، نظام کی پابندی اور نماز و زیارت کے لیے آنے والوں کے سکون و اطمینان کے لیے لگائی گئی ہے۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ زائرین ہمیشہ سے یہ بات پیش نظر رکھیں کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں سونے یا بستر لگانے سے یا دیگر زائرین کی سلامتی کو خطرہ پڑ سکتا ہے، آنے جانے میں رکاوٹ اور رش بڑھتا ہے، سلامتی کے تقاضے متاثر ہونے کے ساتھ راستے کا حق بھی معطل ہوتا ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔